is our final presentation. Hola, esta es nuestra última Aaron's already presentación. online, Aarón está and he'll be doing, en línea I don't know how long, up to 30 minutes. y él va a hacer hasta 30 minutos. And then we're going to give a short answer to one of the questions from the last Y presentation. luego vamos a hacer una respuesta corta a una de las preguntas de la última Blessing's going to do presentación. that for us. Blessing va a hacer And eso para then Curtis nosotros is going to take probably the rest of the meeting. y Curtis va a tomar el resto de la reunión, probablemente. And he's going to, for those of us who are in the dining room, he's going to re-go over what we discussed this afternoon. Y para aquellos que no estaban en el comedor, que estábamos discutiendo algo, He's vamos basically a going to take hablar de us eso. through the period of the Sixth Kingdom into the Seventh, Vamos a hablar del periodo del sexto reino y del séptimo and hopefully answer the question, who is the King of the North and the animal y at the end of the esperemos world, if you want to call it the beast for the Seventh responder la Kingdom, pregunta de the quién head for the es Sixth. el rey del norte en el sexto reino y quién es el animal, digamos, de, de la bestia. Okay? Thank you very much. Gracias. Okay, shall I start? Am I meant to have tuned into one of the Hola, translations? Somebody help me. Can't hear anyone. Maybe I should. And I've got an echo. no estoy escuchando a nadie. Hola. Okay, I've ticked the French interpretation. Me conecté al canal de traductores de francés. I can't hear anyone. No escucho a nadie. I'm not getting any messages. Hello. Hello, Aaron, do you hear us? Yes, I can hear you. Did you choose the French Yes, translations? yes. Can you choose the French translation? And you can choose the different translations. Can you choose the French one? ¿Puedes elegir el traductor francés? Oh, I didn't say it. Yes, I can hear you now. Okay, shall I just start? Okay, you're good to go. No. Okay. Good morning, everybody. Good evening, everybody. Happy Sabbath. My name's Aaron Sen from No puedo traducir eso. Let's open with prayer. Vamos a abrir con una oración. Almighty God in heaven, Todopoderoso Dios del cielo, we thank you for the privilege of working in your vineyard. te agradecemos por el privilegio de trabajar en tu viña. We pray your Holy Spirit be with us now. Oramos para que el Espíritu Santo esté con nosotros ahora And even unto the end, in Jesus' y name. hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén.
Okay, so sorry I can't be with you, Ok, lamento no poder estar con ustedes, but thank you for inviting me to speak today. pero gracias por invitarme a hablar hoy. Thank you for inviting me to speak today. Gracias por invitarme a hablar hoy. The reason I'm here. The reason I'm here La razón por la que estoy aquí is I was in the Sunday law meetings. yo estuve en las reuniones de la ley dominical, And I was agreeing to everything, agreeing to the 5 evidences. donde todos tratábamos de encontrar evidencias. I did have some questions, but I didn't raise them. I should have. Yo tuve algunas preguntas, I'll go through them today, but I don't think they're too serious. las vamos a ir hoy a analizar. I'll go through them today. Voy a ir I más don't think they're allá too hoy. serious. We'll see. Creo que no son muy serias. Veremos. But I agreed to everything, as I said. Pero yo estoy de acuerdo con todo, como he dicho. And then someone says to me, great, you can teach it at ICM. Y me dijeron, ok, And then I thought, puedes oh no, I can't, enseñarlas. because I've got these things I don't understand. I should have raised them at the Puedes time. enseñarlas en el Campal Internacional. Y yo dije, no, porque tengo estas otras observaciones o preguntas. So someone asked me to go through these bits I don't understand. Entonces alguien me dijo, bueno, tenés que ir y revisar esto que no Okay, so entendés. that's why I'm here today. Así que eso es lo que haremos. It's only one of the evidence, Quintus Fabius Maximus Gorgias. Una de las evidencias es Quintus Fabius Maximus Gorgius. And I think probably one of the reasons I didn't raise my questions in the meeting Y una de las razones por las cuales no levanté mis preguntas en la reunión, en las reuniones, because I can clearly see that Fabius represents porque yo voting. puedo ver claramente de Fabio que se relaciona con el voto. And that was the main topic for discussion. Y ese era el tópico principal de Okay, discusión. but one of the bits I don't understand Una de las cosas que yo no is entiendo that, I'll just say Quintus, goes at 273 BC. es que este señor Quintos cae en 2273 antes de Which is our Cristo, increase of knowledge. que es nuestro incremento de conocimiento. And I can't understand Y no puedo entender how we can just move it 2 marks ahead to Sunday law. cómo se puede mover más adelante hacia el hito de la ley I can't understand dominical. what would give us license to do that. ¿Qué es lo que nos da licencia para hacer eso? What license or law or methodology ¿O allows us to do that. qué es lo que nos da permiso o cuál es la metodología para hacer eso? So I know you can move things out of their context. Yo sé que no podemos sacar cosas fuera del contexto. We take the Red Sea crossing Vemos, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, out of its context, Alpha Lo- of ancient Israel, lo vemos fuera de su contexto, la intervención de we say Israel, it goes at 2001. y decimos va a Symbolically, of 2001. course. We take 27 AD out of the context of the Omega of ancient Perdón, Israel. sacamos fuera de contexto también el 27 antes de Cristo, And also say it goes at 2001. y que decimos también va al 2001. August 11th, 1840, etc., etc. But I don't know of any, and correct me if I'm wrong, I don't know of any Corríjanme timely
pero no, move it out of its context that way. Does that make sense? no sé si puede funcionar sacar esto de este contexto. Historically, it happened that way, Mark. We're just going to place it there. Históricamente, lo que pasaba en este hito Um, es lo que reemplaza. so then, my second misunderstanding Mi segundo malentendido is the following. es el siguiente. I understand that Gurges means flood. Entiendo que gorgeous significa inundación o diluvio, But then we go to the Bible pero luego vamos a la Biblia to interpret a non-biblical character. para interpretar un personaje que no es bíblico. And I don't understand how we can do that. Y no entiendo cómo podemos hacer eso. And I'll elaborate that. I've made that a separate point. Y voy a hacer esto en un punto aparte. But if you can do that, then I agree that Pero- flood pero equals Si lo pudiéramos 1260. hacer, digamos que estoy de acuerdo, y que la inundación corresponde a 1260, And I agree it starts at 538. también estoy de acuerdo que comienza en el 538 después And de I agree there Cristo, was a Sunday law at y 538. también estoy de acuerdo que ocurre una ley dominical. But here's my thought. Pero aquí mis pensamientos. So we're going to say Gurges equals Sunday law. Podríamos decir que gorgeous, Because there was a Sunday law at 538. podríamos decir But also at 538, 538, ley dominical. you have a third geographic area plucked up. Pero también tenemos en el 538 una tercer área geográfica And where do we place, blacked up. and what waymark do we place that at? ¿Y cuál hito lo reemplaza mejor? We say that's Daniel 12:1. King of the South, glorious land, Egypt, the world. So there, 538 equals Daniel 12:1. Erradicado, blacked up. Según Daniel 12:1, So, and then another thing happened at 538. otra cosa que ocurre en el 538 Rome rules the world supremely. es que Roma gobierna el mundo And supremamente. what waymark do we say that happens at? ¿Cuál es el hito? Daniel 12:1. Daniel 12:1. And then what else do we say happens at Daniel 12:1? ¿Qué es lo que también decimos que ocurre en Daniel 12:1? There's a universal Sunday law or a worldwide Sunday. Que hay una ley dominical universal, mundial. So I'm thinking, surely 538 would then be the worldwide Sunday law, no? Entonces yo diría que el 538 debería ser la ley dominical mundial. I can imagine this one can be answered. I can actually imagine my friends squirming in their seats trying to say, Aaron, I know the answer.
symbols can have more than one meaning. Maybe it could be both Sunday laws. Sabemos que los símbolos pueden tener más de un significado, puede ser ambas leyes dominicales. And as you know, I try and fight against my own arguments. Y saben que estoy peleando contra mí mismo, contra mis propios argumentos. And I was thinking, when we look at the first and second woe, Cuando miramos el primero y el segundo ay, we do cherry pick the characteristics we take from them. vamos seleccionando las características de ellos And apply them to our time. y las aplicamos a nuestro tiempo. So maybe it's okay to cherry pick the Sunday law Así que tal vez está bien el seleccionar ley dominical from the 538 story, de la historia del 538, independently of these two characteristics which give us a problem. independientemente de estas dos otras características que serían un problema. Okay, so the last thing I don't understand La última cosa que yo no entiendo is how you can interpret a non-biblical symbol using the Bible. es cómo podemos interpretar un símbolo no bíblico usando la Biblia. So, for example, Por ejemplo, let's say you're reading a secular book about World War II. digamos que estamos estudiando un libro secular sobre la Segunda Guerra Mundial. And you're reading about Hitler and you see a flood. Lees acerca de Hitler y lees acerca de un diluvio o inundación. Maybe there's a general flood in the Nazi army. Tal vez hubo una inundación Or de maybe generales Hitler's palace gets flooded. en el ejército. Would you really be convinced that that story can go at Sunday law waymark? ¿Podrías convencerte de que esa historia podría ir en la historia Especially if it's out of de la ley sync with the dominical? rest of the line of World War II. Chronological sync. Especialmente si no está sincronizada con el resto de la historia de la Segunda Guerra Mundial, cronológicamente? The end. Thank you. Gracias. Guess I didn't hand over very well, did I? Estoy. I guess you're going to take over Ya pueden there, are you? tomar control de la reunión. Oh, okay. I'll close my camera. Thank you, everybody. Cierro mi cámara. Gracias a todos. Testing. Can you hear us, Aaron? Yes, I can hear you. I can hear you. Okay. So what we're going to do is Lo que vamos a hacer Curtis is going to do es a 20 to 30 minute, I guess, presentation Curtis va a hacer una presentación de unos 20-25 minutos to answer a specific question which doesn't directly relate to the points that you've made. para responder una pregunta específica que no tiene que ver con el And punto que hiciste before recién, that, pero antes Blessing de is eso going to answer another question that was brought up in the previous study.
Blessing va a responder otra pregunta que se levantó that doesn't en directly relate to what you said either. que tampoco se relaciona con lo que dijiste recién, But I think the answers that they're going to give, pero pienso que las respuestas que ellos van a dar at some degree, do impact some of the models that you either hold to or that you've mentioned here. en algún grado impactan algo de lo que has dicho. Is that okay? Is that okay, Aaron? Have we lost him? Sorry, I stayed on the French translation, so I didn't hear you. You could quickly summarize without You didn't hear any of that? French translation. Hold on. You understood what I said? So, I'll just quickly do that again then. No need to translate. We're going to, Curtis is going to give a 20 to 30 minute presentation. Before that, Blessing is going to say something. Each of what the points that you've brought forth, but they may relate to them. And the first point that you brought up, Quintus Fabius Maximum Gurgis at 273 before the Sunday law, is one of the points that we haven't discussed at this camp, and so we won't be giving an alternative answer or rebuffing that in any shape or form. So we're going to hold that one to one on its own, but the other two we're probably going to touch on in those responses. And at the end, if there's time, you'll have an opportunity to respond back. Is that okay? Okay, thanks. Okay. So in our last presentation, or Q&A, En nuestra última preguntas y respuestas, someone asked, alguien there preguntó, was either a question or we gave a statement about the King of the South. hubo una frase sobre el rey del sur, Its role and its failure. su rol y su caída, su fallo. And this is partly connected to an issue esto that Aaron está has with what's been taught, parcialmente conectado al asunto que habló Aarón, which can be described as either the prophetic role que puede of ser the descrito death of Navalny, como el rol profético de la muerte de Navalny, or if you go to an old study which o si vas a Elder Terry repeated un estudio in antiguo Tahiti this year, que la I think, anciana Terry lo repitió en Tahití al principio the de three este año, Romes. las tres Romas, Oh, Fiji, I said Tahiti, I meant Fiji, sorry. Fiji, Where a model's developed to show that at the Sunday law, the death of the King of the South is an internal death. donde se establece un modelo que la muerte del reino del sur es una I muerte think it interna. helps answer those questions. It directly deals with the role of the King of the South and its failure. Esto está relacionado con el rol del rey del sur y su fallo. So you want me to go ahead? Okay. Oh. Yeah, I think I'll sit. No. Okay, so I'll try and be as brief as possible. Understanding I have about the role of the King of the South and therefore the King of the South's failure Voy a hablar mi comprensión sobre el rey del sur y el fallo del rey del sur. is based on my understanding of the first few verses of 9/11.
Lo mío difiere en diferentes So versiones Daniel 11, verse 2 and 3 de Daniel 11, versículos speak 2 y about the 3, rise of the hablan del Grecian kingdom, levantamiento which is really the Macedonian Empire. de un reino que es So I say verse el 2 and imperio 3 macedónico. Entonces en el because versículo 3, in verse 2 you have en el the work verso of 2, Xerxes the Great. tú tienes el trabajo de, I'll just say he irritates the Greeks. And the que Greeks were irrita a a los collection griegos. of independent city-states Y los griegos eran un conjunto de that ciudades didn't like each other. independientes que no They had their se own querían. agendas. But what Xerxes was No able s- to do pero lo que Jerjes was give them a intentó reason hacer to unite. es darles lo que Jerjes hizo es les dio una And razón para Alexander unirse. capitalized on that Y Alejandro used that capitalizó esto y usó esto to unite the Grecian para, states into the para, Macedonian Empire. para unificar las ciudades griegas en el imperio macedónico. So we know the book of Daniel says Entonces, cuando en el that libro de Daniel Greece is a dice kingdom that rules the world. que So what you had was es a un worldwide empire, imperio que gobierna el or mundo. you could Entonces, say a one world order. ¿qué es un imperio mundial? ¿O qué es But when Alexander died, el orden mundial? Porque cuando Alejandro murió, that world order was going to fall apart. ese orden mundial se cayó. And the reason why it fell apart Y la razón por la cual se cayó, was falló, the successors were not united y on la an agenda razón, anymore. y la razón por la que cayó es porque las razones para estar unidos no estaban más en la agenda. The successors of Alexander, his generals, were L- not united Los, anymore los éxitos de Alejandro y de sus because they generales didn't have a unifying agenda. ya no estaban alineados, no The tenían Persian una Empire had been agenda defeated, unificada. El imperio persa había sido derrotado and the general that had brought them together had died. y el general que los había So traído they todos each had their juntos own había agendas. muerto. Así que cada So uno the tenía su propio following general. verses after verse 3 and 4 Los siguientes versículos después del versículo 3 y 4 talk about two kings that are fighting each other. habla de tres reyes que están peleando That fight entre is all ellos. happening within the context of what world order is going to succeed the one that Alexander set up. Y esas luchas entre los tres poderes no se trata sobre un And orden mundial Daniel tells us o, that the o quién lo va a king of the north was the most powerful Daniel 3, of the divisions that remained after Alexander's kingdom fell apart. So I won't define what powerful means. I will not define what powerful means. no voy a definir lo que es poderoso, But the king of the south now comes into the story. pero ahora viene el rey del sur en la And the historia. role of the king of the south Y el rol del rey del sur is to make sure es asegurarse that this powerful king of the north que estos poderosos reyes del norte does not implement his agenda on the world. no implementen su agenda Because en remember, el the mundo, argument is who porque, is going to rule the world porque el argumento era quién va a gobernar el mundo now that Alexander has died. ahora que Alejandro murió. So the king of the south resists the king of the north. I think we already Entonces, know that. el rey del sur resiste al rey del norte, ya sabemos But eso. the reason why the king of the south does that Pero la razón por la cual hace eso is because the king of the south es porque el is rey del sur resisting a personal, I'll just say personal agenda of the king of the north. está resistiendo una agenda personal del rey del The norte. king of the north was not implementing the universal agenda of Alexander, No está bringing it to siguiendo today. una agenda
universal If de we talk Alejandro. about the story of the king of the north and the king of the south, Si hablamos de la historia del rey del norte y del rey del sur, we know based on Daniel sabemos, basados en Daniel, that it's the story of a world order in decline, que la historia del fin del and the mundo fight or the argument is over what's going to replace it. es quién va a morir y la lucha es sobre quién And lo va a this has to be a reemplazar. world order that had brought all the nations together. Y eso es un orden mundial que va a traer a todas las naciones You could call juntas, it a global agenda lo que va a ser una agenda or global, globalist agenda. una agenda globalista. And how I choose to define it Y como yo lo is solía the free definir, movement of capital, es el movimiento libre del capital, the free movement of people, el movimiento and the libre free de movement la of gente ideas y el movimiento libre de las or ideas information. o de la información. This is the international contract that Ese all es el, nations signed up to. ese es el contrato universal que todas las naciones han And the firmado. role of the king of the south Y el rol del rey del sur is to make sure es that that world order is asegurarse, let me say it another way, sorry. lo voy a decir de otra forma, The king of the north el rey del norte does not have that agenda. no tiene esa The king agenda. of the north wants to implement its agenda. El, It's against the free movement of capital, el rey del sur está against queriendo the free decir, movement of people, el rey del sur, pero no lo he and the dicho, free movement of information. está en contra del libre movimiento de la We información, say de the las king of the north is the United personas, States, but particularly the United States, when it's trying to implement an American agenda. particularmente Estados Unidos está tratando de implementar So una American ideas, agenda an americana, American economy, I'll say, sus ideas, su economía and an American americana immigration agenda, y su agenda de inmigración defining how the world should run propia de Norteamérica, que in an American definen way. cómo debería And the king of the south funcionar el mundo desde el was punto de meant to vista de resist Estados that. Unidos. Y el rey del sur So when Putin first came up, resiste eso. Entonces, cuando Putin salió, Putin was working in reference to that system. Putin estaba trabajando en referencia a este sistema. He did a lot of things, Hizo muchas cosas, but he understood and recognized pero él entendió y reconoció that economics is the most important thing, que lo económico es lo más because that's importante, what that international system was set up for. porque para If eso you se integrate estableció el sistema the economies of the world, se estableció el sistema internacional para integrar las economías no del one mundo, country will dominate another. para que ningún país pueda dominar a otro. So when he would act the way he would act, Entonces, cuando él actuó de la he manera would do que everything actuó, he would do in reference to that system. él usaría todo en referencia a ese sistema. And as long as he did that, Y it mientras kept hiciera America in check. eso, He worked with the West, I'll say. trabajaba con el oeste, con el He occidente, traded with them. And even if he would misbehave mm, sometimes, comerciaba con el occidente, he made sure that he didn't upset them enough se aseguraba de no hacerlos enojar to turn that demasiado international system upside down. para no dar vuelta el sistema internacional. But when you get to 2021, Pero cuando llegas al 2021, Putin changes his behavior Putin cambia su radically, comportamiento, su conducta and he radicalmente puts politics, y pone políticas personal politics, personales you can call it Russian politics and personal preservation. que incluyen las políticas rusas He puts y that la over economics. preservación económica. You see that in the buildup of the military to invade Ukraine. His rhetoric about Ukraine, Es retórico con his respecto a Ucrania, messaging about Ukraine, está, and he sparked the largest military mensajea, buildup in Europe since World War II.
está haciendo un mensaje He con had come respecto to a a point Ucrania y acumula where self-preservation was more armas. important to him Su than preserving the preservación, system su preservación personal es más that importante would para have él been que capable of preservar el serving as a sistema, meaningful restraint to an American agenda. que preservar el sistema So once he did de la that, agenda americana. that's changed Entonces, his cuando behavior. hizo eso, cuando cambió su He comportamiento, capitulated to the King of the North agenda él ahí capituló a la agenda del rey del norte, because Donald Trump porque Donald puts Trump politics over economics. pone a la política por He encima de doesn't la care about the economía. international system. No le importa el What he sistema cares about internacional. is Lo que le America importa first. es primero You América. see it in his immigration policies. Los ves en la política You see de it in his inmigraciones, economic policies en sus políticas and his económicas overall ideology. y en su ideología It's total, politics over completa. economics. Es la política sobre la economía. So when the King of the South does the same thing Así que cuando el rey del sur hace in lo mismo, 2021, en el he 2021, suffers an ideological defeat to the King of the North. él sufre una derrota ideológica contra And el the King rey of the North didn't need del to do norte. it. And the King of the North didn't need to do anything to Y the el rey King of del the South norte in no tuvo que 2021. hacer nada al rey del sur para derrotarlo. We know this because the King of the North didn't need to do anything to the King of the South in Sabemos eso 1989. porque el rey del norte no tuvo que hacer nada In 1989, desde the fall of the 1989. Soviet Union was internal. La caída The Soviet Union changed de its la caída behavior. de la URSS, de la Unión Soviética, The work fue had been done interna before 1989. a causa del trabajo que habían In the same hecho way, antes de the fall of 1989. Putin or the King Y of de the la South misma forma, la caída del rey del in sur 2021 o en was marked 2021 by a change of its behavior. fue marcada por el cambio de The work conducta, had de been su done before conducta, 2021 por el trabajo que han hecho in antes del Trump's first term in 2021, office. durante el primer mandato de Trump. So I'm done. Es eso. So I've tried to explain the role of the King of the South Traté de explicar el rol del rey del sur and that Putin stopped caring about the system. y de que a Putin dejó de importarle el He sistema. was willing to take whatever the economic consequences Estuvo dispuesto a aceptar, no importa cuáles condiciones his political consecuencias económicas of his political de, actions de sus acciones políticas, because he was now preoccupied with porque ahora estaba preocupado self-preservation. por la autopreservación. Navalny, on the other hand, Navalny, as far por as I otro lado, understand, así cared about Russia. como yo lo entiendo, él He se was a Russian preocupaba por nationalist. Russia. Él era un And nacionalista Navalny ruso. Se would preocupaba por have Rusia. Con Navalny, he would have represented a continuation él hubiera representado la continuación of a Russia de una Rusia, that would work within the system, de una Rusia que hubiera that trabajado would dentro not del sistema, prioritize que no, politics over economics, que no prioriza la política but sobre give la economics its economía, proper place. y que le daba a la I economía think su early on it lugar had been phrased apropiado, as working with the West, que, como alguien dijo, trabajar con el occidente, because that system porque ese sistema was built, like I said, to keep any one nation from dominating the others. porque ese sistema fue construido para evitar que It's not cualquier necessarily país that it was done domine a well, otro. but that was its purpose. No digo que se And hizo Navalny bien, pero represented ese a era su continuation propósito. of that. Y Navalny representaba una continuación de eso. So once he died, Entonces, una vez que his muere, voice was silenced. Putin's agenda won the day. There was no more hope of Russia
continuing its role as the king of the South, Cuando él muere, no hay and más the resistor of the agenda of the esperanza king of the North. de que Putin siga siendo el rey del sur Is that con su agenda clear? de suprimir la agenda del rey del norte. Alors, un autre point, si Navalny n'était pas mort, His ideology had won the day in Russia. si son idéologie avait gagné en Russie, If Navalny hadn't died Si Navalny no hubiera muerto and his ideology had won the day in Russia and Russia had changed, y si how Rusia would no hubiera Russia cambiado, and the rest of the world ¿cómo in Rusia y el this resto del model that mundo, you've spoken of, en este modelo del cual nos has how would hablado, that have prevented cómo eso hubiera prevenido Trump, America, the King of the North from accomplishing their Que- will, their agenda? que Estados Unidos de América hagan su agenda, completen su agenda? son agenda. What's the model for that? ¿Cuál sería el modelo Because para people ello? don't believe that if Navalny had lived, it would have been sufficient to stop Trump. Porque según lo que escuché, es como que si Navaldo viviera, Okay. sería suficiente para So para like I mentioned with parar Daniel la 11, agenda de Estados Unidos. the Entonces, así como universal agenda mencioné of Alexander en Daniel 11, la agenda universal de would have Alejandro prevented any sería, independent Grecian from becoming more powerful than the rest. era prevenir que cualquier ciudad independiente de Grecia se haga más They would poderosa have que all el been the resto. same. And that's what we have with the international system. Y eso es lo que tenemos en el sistema I think in internacional. its most refined form, we see it in the En su post-World forma, War II world. eso lo tenemos eh, en We see a lot en more la economic integration. en la post-Segunda Guerra Mundial. Vemos una integración económica. Trade is Posguerra. internationalized Los comerciantes se because politicians recognize internacionalizan porque los that políticos nations worry reconocen about their economies. que las naciones se preocupan por las economías. So if you make the nations dependent on each other Así que si haces a las and naciones make supply chains independientes global, unas de otras y la cadena de suministros es countries will global, have less incentive los países tendrían menos to incentivos fight each other. para pelear unos con otros. Because if they do, Porque si lo hacen, it's not only the countries they fight that suffer, no es solamente el país con el que luchan They el suffer que as well. sufre, sino que ellos también sufren. rightly or wrongly. Para bien o para mal, That international system centered in the West, the Western world. ese sistema internacional And creció Europe en el plays a occidente major role in that. y Europa jugó un rol We have the European principal Union en eso con la Unión that was formed as Europea. a counterweight to the United States. Eso fue una forma de conquistar a los Estados Unidos, But I don't think the European Union was strong enough to resist the United States on its own. pero no creo que la Unión Europea tendría el poder para resistir a los Because most of Estados the Unidos movers and por sí shakers misma, in the EU porque estos movimientos y sacudones que are hubo en also la in NATO, Unión Europea y también en la which OTAN, is a military alliance que es una run by the United alianza States militar and designed to keep Europe weak gobernada por los Estados Unidos y diseñada and para dependent on the mantener United States. a los Estados Unidos, a But mantener a Russia, on the other Europa hand, is not in débil. NATO, Pero Rusia is not dependent on the no United está en States la in the OTAN same y no way. depende de Estados Unidos de la misma forma. So if Europe would work with Russia, Así que si Europa hubiera trabajado con Rusia, that would be a more effective counterweight to the United States. eso hubiera sido un contrapeso más So efectivo if contra los Navalny's Estados ideology Unidos. had won the day, there would definitely have been an effective counterweight to American nationalism. It would have been far more difficult Hubiera sido mucho más for difícil Trump
para Trump to implement his vision of the world. para implementar su visión I del don't know mundo. if that answers the question. Get the world to be divided, he can conquer. Porque el mundo pudo ser dividido, él And puede if Russia had done, as you have suggested, conquistar. Y lo que Rusia ha that hecho, según lo que economic tú alliance between Russia, sugeriste, Europe, and most of the other world es que esa alianza económica entre Rusia, Europa y el resto del would have mundo, meant they would continue to prosper and America would become si economically eso poorer. hubiera prosperado, hubiera ayudado para que Estados Unidos sea un poco más pobre, To the point where America woke up and said, we're going to get with the system. hasta que Estados Unidos se sometiera al sistema That would be the o restraint. fuera con el sistema. Eso sería la Yes. restricción. Thank you. Sí, I hope that gracias. helps people. Creo que eso ayuda. I'll get Curtis to repeat in a minute what was just said. I'll give it to him. No, okay, I'll do it then. So we've talked for quite some time. Elder Terry brought this idea, this model to us, Hemos hablado por un that tiempo there's an internal death de que hay una muerte interna symbolically marked by the death of Navalny. simbolizada por la muerte de And Navalny. people found it difficult to accept Y a la gente le parecía difícil de aceptar that if he had won, that would have been sufficient resistance to stop the United States ruling the world. como si su supervivencia hubiera ayudado a que What's a just been prevenir, described a prevenir que Estados Unidos is gobierne el a mundo. model that explains how that resistance would have happened and how it would have effectively stopped the United States. I guess each of us needs to be persuaded Creo que cada uno de nosotros of the debería ser logic and the model that's being used, persuadido de la lógica en el because it's modelo based upon que se está usando, previous histories. porque está basada en The two historias of them that previas. were offered were 1989, En 1989 the Grecian Empire, y en el Imperio griego. Grecian Kingdom. Both in its early stage, the King of the North, Alexander the Great, En sus tempranas and épocas then as de it Alejandro Magno morphs into the King of the North and the King of the South. y en el rey del sur y So el rey del it norte. has prophetic modeling built into it, and it has a perspective which is an economic one. Se ha construido sobre el Hopefully that modelo helps. y ha tenido la perspectiva económica. Hello? Testing, testing. C'est bon? Okay. Okay. It's been a long week, Ha sido una semana larga and I hope that everyone has felt as blessed as I have y espero que todos se hayan sentido tan bendecidos como yo to participate in what's gone on this week. y de participar en lo que ha ocurrido esta semana. This afternoon, Esta tarde, after lunch, I luego walked del into the almuerzo, dining room fui al comedor and was ambushed. But I've gotten used to it now. And the discussion that was held in the afternoon y estaban discutiendo esta tarde is what this team of workers has been grappling with this whole week.
em, sobre lo que este grupo de trabajadores han In entendido esta South semana. Africa, En I spoke Sudáfrica, about a key event that happened after 34 AD. yo hablé de un evento clave que The pasó Council of Jerusalem. antes del Jerusalem 34 Council. después de Cristo, que es el Concilio de Jerusalén. Jerusalem. I think it's in Acts. I can't remember the chapter. Acts 15. Creo que está en Hechos 15. And I made the comment Y he hecho el comentario that what's happening in that story que lo que está sucediendo en esa is historia significant for the institution that this movement is building. es significante para la Because institución the que está events at that construyendo council este movimiento, porque los eventos de were este directly concilio tied to the Sunday law that we mark in that history. marcan directamente And eventos the de la ley beautiful thing dominical that en came out of en that esa historia. was that it took arguments and discussions from a team of teachers Lo más maravilloso es que to develop the truth. tomó un And grupo for de me, argumentos that's de been the estos beauty of the last year, profesores para if desarrollar we come to the conclusion sus that it is true. pruebas. Y para mí eso es lo So más what I importante del want to go trabajo de through este año. is, in my mind, I won't say a conclusion, but the next step we need to take in Revelation 17. En mi mente, el próximo paso sería llegar a una conclusión de We've gone on and on Apocalipsis about these 17. definitions of the symbols that we find in Revelation Hemos, 17. hemos ido sobre esas definiciones de los personajes And de the Apocalipsis understanding of 17 what those symbols mean y un entendimiento de lo que significan esos símbolos has a bearing on what we understand about the Sunday law. The woman, head, and beast, and what the theme or the story is between all these moving parts. la cabeza, la mujer y la So, bestia. I Y lo want que to cada get the uno, definitions of the symbols correct, estas definiciones, we can make application of what it is today. vamos a hacer definiciones de In answer estas to the question that came up earlier today. entidades y vamos a ver cómo. So, what is a head? Bueno, aquí vienen las definiciones. ¿Qué We es una should all- cabeza? I should hear him. ¿Qué es la cabeza? A political institution Una institución política with power. con poder, Not a person, no una not any persona, old entity, but ninguna it's specifically a entidad, political institution, ninguna entidad antigua, which sino means una that it's something, institución política a específica. structure Es or una a estructura system o un sistema that has rules and norms coded into it. que tiene reglas y normas codificadas Strong's en is él. going to define it as the foundation of power. El diccionario Strong lo identifica como So we need to look poder for something where fundacional. all the power comes from. Así que tenemos que identificar algo de donde viene And if todo you el poder. ask yourself, Y si te what preguntas are the various institutions that exist cuáles son las otras varias have instituciones que power, existen, que tienen poder, that are political, que son políticas, I'd like 3 people to give me 3 options. quiero 3 personas que me den 3 Option one. opciones. Just shout out an option. Okay, I hear the White House. Alguien dijo la Casa I hear Blanca, Constitution. la Constitución,
And the third one. The Department of Justice. El Departamento de Justicia. So if we look at these three options Si vemos estas tres opciones and we ask ourselves, y nos preguntamos, why would the woman want this thing? ¿por qué quisiera la mujer esto? What's the woman's ambition in Revelation 17? ¿Cuál es la ambición de la mujer en Apocalipsis It's 17? to rule the people, Es gobernar to la take gente, over gobernar el pueblo, the rule of tomar, those waters in that chapter, tomar, to influence them. influenciar, tomar So el is she going gobierno. to do that by Entonces, taking control of the Constitution? es que lo va a Does hacer the tomando, Constitution have the power to do that? lo va a hacer tomando el control de la Constitución. ¿Tiene I la see people Constitución shaking their el heads poder de hacer eso? as a Veo no. gente que niega. The Department of Diría que no. Justice. El The Departamento de Department of Justice Justicia is a very big department. es un departamento muy grande. So as we go through the Department of Justice Entonces, cuando vamos al and all Departamento de those Justicia legal lawyers, y vemos a estos and we look at the woman, abogados, if she's going to have control of everyone, es que ella va a tener control does de she want the Department of Justice? cada uno de ellos. It's too limited. No, es muy She has limitado. bigger ambitions. Ella tiene ambiciones más grandes. White House. The White House, La Casa I'm going to Blanca. ask you to be specific when you say White House. Voy a pedir que Because sean más there's many específicos, departments porque hay muchos departamentos that are in the White House. que están en la Casa The Blanca. press secretary is one of them. La secretaría What use does the es woman una de have for ellas. press secretary? La Secretaría de Prensa es uno de Nothing. ellos. So I'm going to make a suggestion Voy a that hacer it's una the office of the sugerencia president, que es la oficina del the presidente, thing that has the most power in the nation lo que más tiene poder en to la control nación the people. It's not enough to say the executive branch para controlar a la because the gente. executive branch is N- made up of many No es, departments. no es suficiente decir la rama ejecutiva porque tiene muchos If we say office of departamentos. the president, Si decimos la oficina del presidente, how does that translate to other dispensations? ¿cómo se traduce eso a otras dispensaciones? Because today we have a president, Porque hoy tenemos un presidente, but in previous dispensations we had kingdoms. pero en las dispensaciones previas teníamos reinos. So there's a throne. There's a Hay throne un that trono, woman wants. hay un trono que esa mujer As quiere. was mentioned, Y como fue mencionado, a king. un rey. And so when we went through metonymy Y como fuimos por and synecdoches, metonomía y sinécdocas, when Daniel is telling Nebuchadnezzar cuando Daniel está that the hablando king de, is the kingdom, cuando Daniel le dice a is Nabucodonosor he que el saying rey you, es el Nebuchadnezzar, reino, the person, le dice tú, Nabucodonosor, tú la persona, are what's the boss here? Or is he saying that institution that you sit on o le dice esa institución en la is cual the tú te thing with sientas power? es lo que tiene poder? Obvious answer, it's the throne. La respuesta obvia es Because el trono, Nebuchadnezzar as an individual is nothing. porque Nabucodonosor como He has no individuo no power. es nada, no tiene poder. He needs the throne to accomplish Necesita, whatever he wants. necesita el trono para hacer lo que él quiera hacer. So this head Así que we've esta described cabeza, as going about doing its job. esta cabeza decimos It's good job. que está haciendo It's su buen good work. trabajo, está haciendo su buena obra. And it can look like Y puede this throne is parecerse, empty puede parecer que ese trono está vacío, because we don't read about a woman riding this head. porque no leemos que hay una mujer que está sentada, But how many que women do está we have in the book of Revelation? gobernando esta cabeza. Pero ¿cuántas mujeres tenemos We've en read el libro de about one of them Apocalipsis? in 17. Hemos leído acerca de una Where do we find the en el other one? 17. ¿Dónde encontramos la otra? In chapter 12. En el In capítulo 12, Revelation 12, en Apocalipsis 12, that chapter,
there's a good woman En Apocalipsis 12 hay una that's buena running mujer away que está huyendo from being persecuted. de ser perseguida. And where does she go to find safety? ¿Y dónde va a encontrar seguridad? Everyone said the wilderness, Todos dicen but I'm going to say the en el earth. desierto. Yo voy a decir en la The tierra. earth protects her La tierra la protege from that flood, de esa from that inundación, flood of ideas. de esa inundación de ideas. That earth is who? Who do we know that earth to be? ¿Esa tierra quién es? So I've heard the USA, Es Estados Unidos de but América. can the USA protect that woman good enough, just as an ambiguous statement? Pero ¿puede protegerla? Aunque sea un estado tan The thing grande. that is set up El tema que está to siendo provide protection is this puesto, throne. lo que This está throne siendo puesto para gives refuge to darle, this woman. para darle protección es And el this trono. woman and this throne are going to work together Esta mujer y este trono van a trabajar to serve juntos the people, para servir a la which is the gente, purpose of the throne, cuál es el propósito of del the trono, office of the president. el So you have a trono de la good oficina woman del presidente. Entonces tenemos with a head. una buena mujer Now, con una from this cabeza. afternoon, I had to Ahora, bring some props desde esta tarde to talk about what's going on. tuve que traer algo para Shannon, don't hablar kill me. de, I'll draw it out on the screen. So in the sixth dispensation, así que en la sexta you dispensación have a good throne tienes un buen trono with a good woman con una buena mujer that's telling that throne how to behave. que le dice al trono cómo comportarse, Because that throne porque ese is a trono tool es una that needs to herramienta be controlled. que necesita ser And controlada so that woman y esa is mujer going to control it, lo va a is going controlar, to force a specific ideology on the people. va a forzar una ideología específica is en la that? gente. Ideology that this good woman is going to force on the people using the throne. ¿Y cuál es la ideología que esa mujer va a forzar? Human rights. Son los It's going to derechos protect humanos people que va a proteger by al forcing pueblo, them to observe forzándolos, human rights. forzándolos a observar los derechos humanos. So we go back to Revelation 17 Entonces, ahora volvemos a Apocalipsis because we 17 want to understand porque queremos entender where this bad woman comes into the picture. cuándo esta mala mujer viene, Where does it start a la becoming a escena. problem? cuándo esto se convierte In en un verse problema. 2, En el versículo 2, the bad woman. The bad woman is described la mala mujer in es Revelation descrita 17. en Apocalipsis kings 17. Now we're zooming into a specific dispensation. So I'll say a king is going to do what? Is going to do what? You have a good woman that's currently on this seat. Tienes una buena mujer que está por ahora sentada en este trono. GW, buena And mujer. there's this bad woman. BW, What does it describe is mala happening mujer. between this king and this bad woman? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice que describe lo que pasa entre este rey y esta mujer? Revelation 17 verse 2. Apocalipsis 17:2. Fornication. Fornicación. If you look up the definition of fornication, Si buscamos la definición, it's an unlawful relationship. es una relación And there's various ilegal. examples Y, sus, that you can give ejemplos. of an unlawful relationship. y hay muchos ejemplos de una One of them relación ilegal. is Una de incest. ellas sería incesto. And you can list them, Puedes but listarlos, another one of them pero otro is adultery. sería adulterio. How do you know it's adultery and not any of the other illegal relationships? ¿Cómo sabes que es adulterio y no ninguno de las otras relaciones ilegales?
because there's a marriage that's already in place porque hay un matrimonio que ya está between a good está woman entre una buena mujer and that seat, y ese that asiento, office ese of the trono, president. esa oficina del presidente. It can't be any other type of illegal relationship. Y no puede ser otro tipo de relación ilegal. Our focus Nuestro foco is adultery. es el So adulterio. when we consider Así que cuando this consideramos story of the Sunday law esta historia de and la we ley want to dominical understand y queremos when entender this bad woman cuando esta mala commits mujer adultery with this seat, comete adulterio con este asiento, con este we've trono, been given various options. se nos dan varias opciones. So now the next step Así que ahora el siguiente is to paso understand who this woman is. es entender quién es esta mujer. We said the woman Dijimos que la mujer, is, as a definition, en la definición que hicimos, an entity es una entidad with an ideology. con una ideología. So we ask ourselves, Entonces nos preguntamos, what entity ¿qué entidad is thirsting after this seat está sedienta with an ideology está that sedienta is de este harmful for trono the people? con esta ideología Donald Trump. que daña a We've esta? been marking the rise and story of Donald Trump, Hemos estado estudiando el the levantamiento person. al trono It's de important to Donald Trump. distinguish between the personhood Es importante distinguir entre la persona of Donald Trump as an entity de Donald Trump and the institution como entidad y of the seat of the president. la institución del They're two asiento different del things. presidente, So we have de la this woman oficina. Entonces tenemos esta mujer that we're going to discuss after we pray to close Sabbath. I will confirm after we pray to close Sabbath. Ok, y voy a confirmar después de que oremos. Yeah. But let's pray. Vamos a cerrar el sábado. Vamos a despedir el sábado. Dear God, we Querido thank you for the Dios, blessings of the Sabbath te agradecemos por las bendiciones de este and the sábado love that you've shown us today. y el amor que nos has ofrecido hoy. We recognize Reconocemos that the relationship that you have with us, que la relación que tú tienes con we can't nosotros see. no podemos ver. It's demonstrated Está demostrada through the teachings we teach. a través de las And so I enseñanzas pray que enseñamos. that using that understanding, Y oramos para que we can usemos understand what's happening at the end of the world. ese entendimiento para entender lo que está As we bring pasando this camp to a close as well, al final del mundo. Mientras I pray that the cerramos, blessings of the Sabbath may carry us through cerramos into a new week. este campal. Oro por las bendiciones en la nueva semana. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Continuing on from where, no, not continuing on.
Yep. C'est bon? She's not listening. I'll answer it not right now, but as we go along. So as we were saying, Entonces, como estábamos we diciendo, have this bad entity, tenemos esta entidad bad mala, defined by its ideology. mala definida por su ideología. That's what makes it bad. Eso es lo que la hace mala. So we have our woman, the DJ, Tenemos, DJ Trump, the person tenemos esta mujer, who has an ideology DJ that Trump, wants to sit la on that persona throne. que quiere sentarse en ese trono. And that relationship Y esa is relación called illegal. se llama, Fornication. es ilegal, es So if we fornicación. think about what that would look like Si pensamos en a lo que se parecería to eso, answer a question that came up, para responder una you pregunta have a throne, que nos hicieron, tú and tienes un when trono that president sits on this throne, y cuando ese presidente se sienta en ese trono, and puts on that crown, y se pone esa corona, they no longer no, represent a person. no más representa una persona, ya no The representa personhood una persona. El personaje, la persona disappears desaparece, because now porque ahora they're an institution. es una institución. That hat Ese sombrero makes the thing that's sitting on the throne hace que lo que an esté institution. sentado en el trono So if sea ever una you see institución. the statements that come up that are signed by the president, Entonces, it says todas president ... todas sus to tell sentencias, you that this is not a personal statement. todas sus sentencias, It's a sus statement palabras, todas sus from that chair, ya no son personales, that son a throne, título, ya no from son a the título office of the personales, sino president. son de la oficina del So presidente. now this woman, Trump, Entonces ahora esta mujer, wants to ride Trump, this beast. quiere montar It's only esta become a bestia. beast Solo se vuelve una bestia when it adopts the ideology of the woman. cuando adopta la ideología de So la for the mujer. past year, Así que durante el año pasado we've discussed 3 options hemos discutido 3 of when opciones this event takes place. de cuándo este evento toma lugar. When where the woman sits on the beast. Cuando la mujer se sienta en la bestia. And just in the description of what we've gone through, Y solo en la the descripción de obvious lo answer, que hemos dicho, the only one that makes sense in what we've said thus far, la respuesta obvia, la I única que hope you tiene should all sentido, see, que espero que todos vean, is January the 20th. es Because that 20 de president enero. Porque is ese going to sit presidente on that throne. se sentó en ese trono el 20 Do de you see enero. that? But now you need to ask yourself, Pero ahora deberían preguntarse, is that what prophecy is trying to teach us? ¿es eso lo que la profecía nos trata de enseñar? Because as I've been trying to preempt this week, as well as all the other teachers, Porque is lo that que, it's never that straightforward. porque lo que he dicho es que Because we have a key word, lo que he dicho y también los otros Fornication. presentadores es que no es tan Adultery. sencillo. Porque and if esa I palabra want to know what that means prophetically, adulterio, fornicación, I'm not going to ask a school of lawyers. no voy a preguntarle a una escuela I'm going to ask a prophet. no voy a And the preguntarle el prophet I'm going significado de to esa go palabra to a los abogados, is sino a un Jesus. profeta. In Matthew 5, Y el profeta que iré es a Jesús. En Mateo what 5, is often looked at as a moral
sermon que muchas veces se lo ve como un sermón is moral, in reality a prophetic rebuke. es realmente algo Ellen White profético. Ellen White describes this describe in parabolic language. en un lenguaje parabólico. I'm going to bring up a reference Voy a traer una reflexión, una referencia Thoughts from the Mount of Blessing, de Palabras de Vida del Gran Maestro. page 50, paragraph 2. En inglés la referencia es 52. I'm just going to read a one-liner. Voy a leer solamente una The new línea. covenant promise La nueva is that promesa I'm de going to write pacto my law in everyone in their es hearts, que voy a escribir mi ley en sus and in corazones their minds I will write them. y en sus mentes la escribiré. This is about everything that Jesus is doing in that sermon. Eso es respecto a todo lo que Jesús está haciendo So en it's ese about the sermón. new covenant. Habla del nuevo pacto. If you know that it's about the new covenant, Si sabes que es acerca del nuevo then you know pacto, it has a relationship to the old covenant. entonces sabes que tiene una relación con el viejo And that pacto. old covenant Y ese viejo pacto is Jesus going into that old covenant with individuals. es Jesús yendo a He's pacto going into that con los covenant with the individuos. nation of Israel. So this new covenant must be about the nation of Israel, the institution, not Ajá. the people. El nuevo pacto es con la In institución, Desire of Ages, no con las personas. page En el deseado de todas las 229, gentes, 299, en sorry, inglés sería paragraph la 2, página 299, she's segundo going párrafo. to speak about Israel and their expectations. Habla de Israel y de sus expectativas For the kingdom of Israel, para el reino de Israel. and how in their minds Y cómo en sus they thought mentes, Jesus was coming to set up a new Rome, en su mente ellos pensaban que Jesús iba a a establecer new kingdom to rule un the nuevo, world. un nuevo reino para And Jesus gives gobernar el this mundo. sermon Y Jesús le to dio este counteract sermón that idea. para contrarrestar esa And idea. this, Y from esta, those words about, I'm going to tell you about a new kingdom, y estas palabras, les voy a hablar de un nuevo reino, should tell us nos debería that decir this is a parable. que esto es una parábola, Because throughout Jesus's parables, porque a través de he's las telling you about parábolas de Jesús kingdoms, the kingdom of él heaven. nos habla del reino, My del point in reino del saying all cielo. this Mi punto para decir is so todo that esto when we read the Beatitudes or this sermon, es que cuando leemos acerca de las bienaventuranzas o we're este sure that sermón, it's not just any old moral lesson, tenemos que saber que no se trata de lecciones morales, it's prophecy. sino que es So we profecía can relate it to Revelation 17. y las podemos relacionar con We Apocalipsis spoke about 17. some of William Miller's rules, Hemos hablado de algunas de las reglas and one of them de Guillermo Miller y una de was ellas, how to handle your most important word. es cómo usar la palabra más importante. So I said, I want Jesus to tell me what adultery is. Entonces yo dije, bueno, le voy a pedir a Jesús que me So I'm diga going to go to qué es la Matthew palabra 5 adulterio. Entonces in voy a this Mateo 5 prophetic lesson, y en esta lección verse profética, 28. versículo 28, Every word must have its proper bearing, dice, which means cada that palabra there's tiene que a tener su most propio peso, important word que significa que la palabra más that's going importante, to shape your study. la palabra más importante es la que va a darle So I'll forma a read tu the verse, estudio. Así que voy a and leer then el I want you verso to tell me what the most important word is. y quiero que me digan cuál es la palabra más importante. But I say unto you Pero les digo a ustedes that whosoever looketh on a woman
Pero cualquiera que mira a una mujer to lust after her hath committed adultery para codiciarla ha cometido adulterio with her already in his heart. con ella What's our most ya important en word? su corazón. ¿Cuál es la palabra más importante? I've heard lust. I've heard adultery, Lujuria, heart, adulterio, corazón, but none of them are the right answer. Who? pero ninguna son correctas. Okay, ¿Cuál I'll es la tell you palabra? what it is. And if you said it, then thumbs up. It's Le- already. La palabra de más peso es ya, Because we already know about adultery. porque ya sabemos We acerca know del about looks. adulterio, We know about ya hearts. sabemos de miradas, de los corazones, But Jesus is going to teach them a very specific point. pero Jesús les está enseñando un punto muy específico, That this thing that you've used as a marker que esto que tú usas como un, for adultery como un marcador, actually began long before you Para- thought it was adultery. como un marcador para el adulterio, realmente comenzó mucho, When your mucho thoughts antes. went astray, Cuando tus pensamientos you ya had already se committed desviaron, adultery. ya cometiste adulterio. So Jesus Así is que telling them Jesús about Israel les dice and their relationship with God. de Israel y su relación con Dios. In that parable, En esa parábola, who's the woman? Who is the entity with an ideology? ¿quién es la mujer? ¿Quién es la entidad con una ideología? It's God. Es Dios. It's easy to get tripped up and make Israel the church and make it a woman. Es fácil enredarse y hacer que Israel But sea as Shemin la will iglesia demonstrate y la mujer. from the back and forth that was held a few days ago, Pero, Israel is a kingdom. pero Shimon When you va a make it a explicar, church, you need to be sure what you're doing. Israel es un reino. So in this Tienes que story, estar bien seguro de lo que haces. Israel En esta historia, is, I'm Israel, just going to say your government. voy a poner que es un We know that gobierno. it's a bit more specific than that. Es un poquito más específico que So eso. Jesus tells them Jesús les that dice, you committed adultery tú cometiste adulterio long before you threw me off your seat. mucho antes de que me sacaras When your del eyes turned asiento del trono. Cuando tus to the ojos, mystery of iniquity cuando tus ojos se and dieron you vuelta y started listening to miraron it, y empezaron a escuchar al you ministerio de already iniquidad, committed adultery ustedes ya cometieron because adulterio. you were listening to those ideas. Porque están escuchando esas You ideas. gave them an ear Les dieron oído and you didn't block them away. y no las So echaron. we go back to when this fornication began. Entonces vamos ahora. ¿Cuándo comenzó esta Is the fornicación? fornication when that woman consummates her relationship with that seat? Es cuando esta mujer hace consumación de su relación At the end con of el the trono. story? Eso sería el Or fin did it de la happen historia. long before that? O comenzó mucho antes. It must have happened sometime before. Tiene que haber ocurrido So un we need tiempo to be antes. sure Así que tenemos que estar seguros about where it begins. de dónde Where does the comienza. woman now start flirting with that seat? Dónde la mujer comienza a cortejar con este asiento. We've learnt about symbology, Aprendimos acerca de la and one simbología of the symbols y uno de los that símbolos, we've tried to explain uno de los is símbolos Maximus Gurgis. que tratamos de explicar es So Maximus one of the Gorgias. questions that came up from Aaron's presentation Y una de las preguntas que was, mencionó how can you Aaron take this symbol, Gurgis, ¿cómo puedes tomar este símbolo, Gorgias, which is non-biblical, que no es bíblico, and use the Bible to define it? y usar la Biblia para definirlo? That's one way you could do it, Esa es una forma que but podrías you can hacerlo, get the answers of the Sunday law just from the definition.
Pero puedes tener las respuestas de la ley dominical solamente de la definición, because baked into this idea of a flood porque ya horneado en esta idea de is the inundación fact that there's all this water, es el hecho de que está todo which este you know is agua, ideas, que saben que son that's ideas, being restrained or kept in place. que están restringidas o que están When does it mantenidas become a flood? en un lugar y cuando se convierten en Once una the dam inundación, wall barrier breaks. una vez que la barrera, la pared So there's a restraint de la muralla keeping that se water rompe. at bay. Entonces, And once that restraint is removed, cuando esa you barrera have se a flood. remueve y que So el agua now cae, tienes una inundación. we have a hook. Entonces ahora tenemos un gancho Where's the restraint removed donde se saca, in a line of history? esa Where we see the restricción woman en nuestra línea de historia, donde vemos que la mujer sorry, just a quick intermission as the batteries are changed. una pequeña pausa, están cambiando las baterías. Okay? So we have this idea of a restraint removed. Tenemos esta idea de que se saca And una as we've restricción discussed in our studies about structure, y así como lo hemos discutido en nuestros estudios de estructura,
Testing, testing. Hello, hello, testing. There are many, even of those engaged in this movement for Está Sunday probando. enforcement, ¿Está probando el sonido? who are blinded to the results which will follow this action. Eliza. Where were we? Okay. So we were talking about a hook. Estábamos hablando de un gancho. You have one line, Tienes una línea, a symbol, un símbolo that talks about gurges, que habla de a restraint removed. una inundación, Because o that's sea, what a flood is una, all about. una restricción que se Use levanta, that hook. que se rompe. To take you to another line. Entonces usamos ese gancho This para time- que nos lleve a otra línea. That line is in the Bible. And that hook Esta takes you línea- to 538. Está en la Biblia, The nos lleva a story about a 538. restraint or an obstacle Es una historia de un obstáculo o de una Being restricción que se for quita the flood from the papacy para que la inundación del to do papado its work. haga su trabajo. So in 538, Así que en we have the 538 last of the three horns tenemos que el último de los, The de los ostrogoths, tres, el último who de have los been tres doing the work, cuernos, los ostrogodos, resisting the papacy, que estaban haciendo su trabajo resistiendo al resisting the papado, woman resistiendo a la mujer, from influencing. de the influenciar a la gente. And so, because the papacy Entonces, porque el has papado had enough of this restraint, había tenido suficiente they get an restricción, army, entonces agarran un ejército, Justinian's army, el ejército come de along Justiniano, and take care of this problem. para venir y And once that arreglar este problem is problema. taken care of, Y luego de que arreglan este problema, that third horn is plucked up. entonces sacan este Now the cuerno bad woman y ahora la can mujer start mala flirting with the kings of Europe. puede comenzar a cortejar con los reyes de So we Europa. go to our history, Entonces ahora vamos a nuestra and the historia question that came up y in, la pregunta in Aaron's study que se hizo en was el estudio how de do you Aarón make 538 the Sunday law? es cómo haces que el 538 sea la ley And as dominical. he said he would do, Y como dijo que iba a he hacer, answered himself. se respondió a sí Because mismo, baked into William Miller's rules porque en las is the reglas de fact that William a Miller, symbol or a figure, el fa- this figure 538, esta cifra, 538, can have one or more meanings. puede tener uno o más So significados, depending on the theme of your study, dependiendo del tema de tu estudio. that figure is going to take on a different meaning each time. Esa cifra va a tener diferentes So significados because the cada theme vez. of our study Entonces, como el tema de is nuestro the estudio removal of a restraint es que se levantan las restricciones for the papacy, para el papado, the bad woman, to rise to power, la mujer mala, we know para levantarse en el that poder, points to the Sunday law. sabemos que eso está Because señalando that's the la ley marker dominical, porque ese es el That marcador, we have for the bad woman at the end of the world esa es la referencia que tenemos para que la mala to mujer rise to power. en el I've fin del given mundo two se levante references
al poder. HF Les 43.2 doy dos referencias, and HF 2TT 318.3, 43.2 y 2TT 318.2, in your own time, que en you el can read them tiempo de ustedes pueden leerlas to observe where Ellen White para observar dónde Ellen makes the White parallel hace el paralelo between the rule of the papacy in the 1260 entre el gobierno del papado en los from 1260 538 años del to 538 what we term the Sunday Law period. a lo que So we llamamos know that symbols can have more than one meaning. el periodo de la ley dominical. Sabemos que esos significados And this is one of the pueden places tener where you need to be más careful de, to remember esos that. símbolos pueden tener más de un significado. So going back to our story Así que, bueno, volviendo a of nuestra the Sunday historia, Law, volviendo a nuestra historia de la we ley want to dominical, ask the question, queremos hacer la pregunta, where is there a restraint against the bad woman ¿dónde hay una restricción que es removed? sacada? We already observed As- that as- January 20th, Vimos ya que el It's 20 too de late. enero es muy tarde, adultery happened before. que el adulterio ocurre antes. So which of the other options that we have ¿Cuáles de las otras opciones que is a hemos tenido? restraint powerful enough Es una barrera that is set up by that sufic- king suficientemente poderosa to keep bad women at bay? que es puesta por ese reino para If you mantener a la think mujer of a Donald raya. Trump, the person, Si pensamos en Donald Trump como persona, what did he need to do before he could start flirting with the woman, ¿qué with es the lo que, seat? qué era lo que tenía que hacer él antes de comenzar a cortejar con el asiento, con la mujer, What did he need to take over? con el asiento? ¿Qué era lo que tenía que derribar? We're talking about the year 2024, Estamos hablando del año 2024 and at the beginning of the year, y al comienzo del año, an entity with an ideology una entidad con una, stands up con una and ideología they start talking to separa a small section of society. y empieza a hablarle a a una pequeña The porción Democrats de la sociedad. go through their primaries, Los demócratas van a sus the elecciones Republicans go through primarias, their primaries los republicanos van a to sus pick an elecciones entity with an primarias ideology. para elegir una entidad con una If ideología. that entity has a good ideology, Si esa entidad tiene una buena ideología, as we could say with Kamala Harris, como podríamos decir Kamala Harris, that gatekeeper, that political party ese partido says, político okay, I'm going to allow you to start va a flirting with decir, that seat. ok, voy a permitirte que tú comiences a cortejar con ese That's their asiento. job. Ese That's es el what trabajo de political ellos. parties do. Eso es lo que los partidos They're meant políticos to hacen. filter out these bad entities. Filtran But in entre esas 2024, entidades. Pero en el Donald 2024, Trump stands up Donald Trump se with a levanta bad ideology con una mala ideología and he says, I'm going to remove that restraint y él dice, voy a quitar and esa replace it restricción y voy a with reemplazarla. someone who's going to let me through. Reemplazarla con So all those alguien good que me va a dejar conservatives pasar. Entonces, esos are conservadores beaten up son and replaced. derrotados y son And that's the cambiados. story of the change of the Republican Party. Y esa es la historia del cambio del Partido So what was Republicano. meant to be a restraint Entonces, lo que había is sido swapped lo for que something hubiera that will sido let una this bad restricción entity through. es cambiado por algo que le permite que So in esta July mala entidad 2024, pueda pasar. at the RNC, Así que en that julio del institution, the 2024, political party, la Convención Nacional Republicana, fails at their institución, job, esta institución or we'll say falla en gets su removed. trabajo. And from that point on, Y desde ese punto, now this entity with a bad ideology, ahora Donald Trump, desde ese punto, esta entidad con una mala ideología, o sea, Donald is going Trump, to start flirting with that seat. va a comenzar a cortejar ese asiento. This seat is helpless. Ese asiento It needs someone
está sin or poder, something necesita algo to o alguien, protect it. no It was tiene, the Ostrogoths in está 538 desprotegido, necesita que alguien lo proteja, and its political parties in modern history. como los ostrogodos. Our important word from Matthew 5 Bueno, nuestra palabra importante is de Mateo already. 5 es ya. Everything after the fact Todo lo que ocurre luego is del just hecho it worsening. lo está empeorando solamente. We know that this prophetic model Sabemos que este modelo has profético integrity tiene integridad because of the agricultural model. Because por it causa says por that causa once you can see the plant, del modelo de la agricultura, i.e. porque the dice plantations, que cuando tú veas la planta, o sea, everything cuando after veas the fact los cortejos, is just that plant maturing. todo lo que está haciendo The esta planta marriage es madurar. of that relationship Esta planta is luego just the madura. culmination of a work that began. Lo que sucede después es una combinación del I trabajo que appreciate comenzó. that a lot to take in, but I will say 13 studies we've had now Hemos hecho, clarifies in everyone's mind hemos hecho 3 what the estudios issue is at the Sunday law y espero que esto and haya why ayudado looking a for a clarificar physical union qué or es relationship la ley dominical. is what in English we call a red herring. It's a false and it's easy to get tripped up. Es fácil So I'll enredarse. summarize. The story we're tracking is the relationship between women and kings. Red herring es una pista falsa. You could have a good woman that's doing their job with these kings, Puedes tener una buena mujer que and está if that's haciendo the case, el trabajo you have a head. con estos reyes y tenés, But when a bad woman comes along cuando viene una and mala convinces mujer those kings to listen to them, y convence a estos reyes que la escuchen, to start entertaining the ideas of that bad woman, que empiezan y ellos it empiezan turns into a a beast. escuchar las ideas de la mala mujer, se convierte en una bestia. Una bestia es una entidad con John una tells ideología us con ideas de la mujer. that the marker for everything that's going wrong Juan nos dice que la is referencia fornication. para todo We've lo que está already mal es la described fornicación. that Ya, these kings are already married. ya hemos So descrito it's que not any type of fornication. estos reyes ya están casados, It's así adultery. que ya no hay So fornicación. knowing that it's Hay una sola adultery, única, un solo we tipo can de go to a fornicación prophet que to es define what adulterio. that is for us. And the prophet that I went to is Jesus. And in that parable, that Y prophetic Jesús en el Sermón del Monte, lesson, en esa lección profética, Jesus tells us that adultery begins long before you get into bed with each other. Jesús nos dice que el adulterio comienza mucho antes que Which acostarse brings con us alguien, to de acostarse con July alguien. 2024. Eso nos lleva a la fecha de julio del 2024. I hope that may have answered some of people's questions in their minds. Espero que haya podido responder alguna de las preguntas de las personas. But I want to emphasize Quiero enfatizar the fact that this symbol, que este símbolo, Maximus Gorgies, Maximus has Gorgios, been the key to all of this all along, ha sido la clave which was presented sometime last year. que fue presentado el año pasado. In fact, it was brought up in 2018. En realidad creo que fue presentado en 2018. Maximus Gorgies. So we'll close with a word of prayer. Vamos a cerrar con una oración.
I just want to say very, very quickly. I know Elder Parminder said we're not going to answer it, Quiero decir algo muy rápido. but you see this symbol pop up at what we would call the increase of knowledge. Pero vemos este símbolo, aumento de conocimiento, But what's it an increase of knowledge of? pero es un aumento de conocimiento de qué? The Sunday law. De la ley dominical. We should have had an increase of knowledge from Quintus Fabius Maximus Gurgis Deberíamos tener un aumento de conocimiento de Quinto Fabius about the Maximus Sunday law, acerca so de it la ley doesn't break dominical, any rules. para no romper ninguna ley. Let's close in prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear God, Querido Dios, we come to you at the end of this camp meeting venimos a ti al final de este to praise your campal name, para alabar tu to nombre, thank you for your patience, para agradecerte por tu paciencia, for working with us, de trabajar con for being the nosotros, good woman por ser la buena mujer that we need, que nosotros because we love necesitamos, your ideas. porque amamos tus And I ideas. pray that as we continue to build up this kingdom, Y oro para que mientras we may sigas keep continue construyendo. learning about those ideas. construyendo este reino, podamos seguir I pray aprendiendo that sobre this estas camp ideas. meeting may have been as much a blessing to Oro you que as este it camp was to meeting us. haya sido una bendición para ti como lo fue para nosotros. I thank you for your grace and your mercies, Te agradezco por tu gracia y por and tus ask that you may misericordias continue working with us. y que sigas trabajando con This is my nosotros. prayer in Jesus' name. Amen. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.